पुरी श्रीमंदिर शुभिला अनाथंक चित्कार और विकटाल कांद। हाँ आज्ञा, आपण मैंने ठीक शुणी। संपूर्ण खबर जानिया पूर्वर आपण जदि जगतर नाथ श्री जगन्नाथ को विश्वास करूँ से कला ठाकुर को भक्ति करूँ ताले भिडियोटी को गोटे लाइक कर दिंतु। आउ चैनल टी सब्सक्राइब करनथले सब्सक्राइब करदेवाई आपण मानक मोर गोटे छोटिया अनुरोध। पुरी बालीसाईर कल्याणी मैडम तांकर 14 वर्षर पुओ 6 वर्षर झील परिवार कहले माँ पिला 3 जन। 4 वर्ष तलू स्वामी छाड़ी आरपारी को चली जाइछंती। पिला 2टी अनाथ हो जाइछंती। कल्याणी मैडम घर चलाइवाई बड़ देउलर उत्तर द्वार रे दीप आउ सलिता बिक्री करती। दीप और सलिता बिक्री करी जो पैसा बाहरे जेमिति सेमिति करी घर टिकी चलाती। ओलिए खाइले ओलिए उपास, बेले बेले राति किछि खाइबाकू न थाए। कल्याणी मैडम पिला मानकू किछि खाइबाकू देई देई निजे उपास रही पानी पी शोई पड़ती। को दिन गोटे पेट पुरई खाइबाकू पाआंतिनी 3 प्राणी। दिन जाक खरा तार बुली बुली श्रद्धालु मानकू दीप और सलिता बिक्री करती। सेथिरे जो अल्प टंका किछि बाहरे सेथिरे बा केमिति पेट पुरिबो 3 प्राणीकर। सेथिपाई बेले बेले संध्यारे बड़ पुओटी बेलाभूमि रे जाई बादाम बिक्री करे। सबु से जगह हाथ रे छाड़ी देइछंती 3 प्राणी। से कला ठाकुर दुआरे आसी पड़िछंती माँ पिला 3 जन। दिने ना दिने आम दुख निश्चय बुझिब, यही विश्वास रे बंचिछंती 3 प्राणी। दिने कल्याणी मैडम सबुदिन परी खरा बेଳରେ बड़ देउଳରେ बुली बुली दीप आउ सलिता बिक्री करुथिले। आउ हाँ, हठात तांकर मुंड बुलेबारु से तळे पड़ीगले। तांको सबुआडे अंधार देखा जाउथिला। से किछि जानि पारु नथिले। हाथ में धरिथिबा दीप सलिता सबु तळे पड़ीगला। या परे कल्याणी मैडम चेताशून्य होई तळे पड़ीगले। से दिन तांको सांगरे तांको सान झियो को नहीं आसीथिले। मार एमिति अवस्था देखी कुनी झीटी भो भो होई कांदी पकाउथिला। माँ माँ बोली केते डाकुथिला, हेले कल्याणी मैडम सेमिति पड़ीथिले। कुनी झीटी विकल होई समस्त को चाहूथिला साहाय्य पाई, किंतु केही साहाय्य करबा तो दूर कथा आखि बुलेई चाहू नथिले माँ पिला दुही को। ए गढ़ी संधि मुहूर्त रे केही टिके साहाय्य कलेनि भी बासीरे मध्य अनेइलेनि। किंतु से जगा कौन एते निर्दयी? से जगा कौन ता भक्तर अवस्था को ताको एमिति छाड़ी देव? से कौन ए कुनी झीटीर विकल कांद सही पारिबो? ठीक यही समय रे जणे अजणा व्यक्ति आसिले। पिलाटी को उठाई तांको कोଳରେ बसेइले। पिलाटी खाली कांदी कांदी कहूଥାଏ मो माँ मो माँ। कुनी झीटीर लुह पोछि देई से लोक जनक कहिले कांदना लो माँ, तो मार किछि हेबनी। एमिति कही हाथ रे आनिथिबा पानी बोतल किछि पानी बाहर करी कल्याणी मैडम को मुँह को धोई देले एवं मुंड को आउंसी देले। ठीक यही समय रे कल्याणी मैडम को होश पलई आसिला। कल्याणी मैडम आखि खोली देखती तो 60 वर्ष बयसर जड़े वृद्ध लोक कुनी झीटी को कोଳରେ धरी बसिछंती तांको मुंड पाखरे। से वृद्ध जनक कांधरे पकईथिबा गामुछारे कल्याणी मैडम को मुँह को पोछि देले। यहाँ परे कल्याणी मैडम उठी बसिले। आउ तांको झील को देखी भो भो होई कांदी उठिले। सेठू लोक जनक कहले कांदना लो माँ, काहे कांदुछु? यहाँ परे कल्याणी मैडम कहले स्वामी चली जिबा परे पिला 2टा को मनीष करिया पाई एही जगा दुआरे बसी सलिता और दीप बिक्री करुछि। हेले जेतिकी पैसा मिलुछि पिला 2टी को 2 ओଳି शांति खाइबा को देई पारुनी। हेले बाबू आपण किए? मु तो आपण को केबे ए बड़ देउଳରେ केबे देखि नाही। एमिति कही से लोकटी को बलबल होई देखुथाए कल्याणी मैडम। सेठू से लोक जनक कहले मु से जगार भक्तटीए। या परे कल्याणी मैडम कहले ना ना, तुमे निश्चिंत मो जगा कालिया। आज मो जीवन बंचेई मते एते बड़ विपदर रक्षा करदेल। लोक जनक टिके हसी दे कहले मु सामान्य मनीषटीए, मु काहींकी से जगा कालिया हेबी? कल्याणी मैडम किंतु मानिबा को नाराज। से लोक जनक कथारू एक अपूर्व शांति मिलुथाए कल्याणी मैडम को। कल्याणी मैडम अनुभव करुथांती एक अपूर्व आनंद, किंतु किछि बुझी पारु नथांती ए सब कौन होइछि। कल्याणी मैडम मने मने भाबुथांती ए काम मो जगा छड़ा केही करि परिबेनी। एही समय लोक जनक कहले माँ रे, तो देह आज भल नाही, आज तू घर को चली जा, काली आसिले दीप सलिता बिकिबू।
ଏତିକି କହି ଲୋକ ଜଣକ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେ ଲୋକ ଜଣକ ହାତଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଚାହୁଁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଚାହୁଁନି ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କୁନି ଝିଅଟି ଚାହାଣୀରୁ ବହୁତ କଥା ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। କୁନି ଝିଅଟି ଚାହାଣୀ ଚାହାଣୀରେ ତାର ଦୁଃଖ ସବୁ କହିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ପିଲାଟିକୁ ଟିକେ କୋଳରେ ଧରି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଆଉ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୀପ ସଳିତା ବିକିଲେନି। କୁନି ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁଅକୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲେ। ମା ପିଲା 3 ଜଣ କଥା ହଉ ହଉ କେତେବେଳେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଆଜି ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ। ଆଜି କିଛି ଦୀପ ସଳିତା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିନି। ଘରେ ପେଟରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଉଳ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁନି ଝିଅଟି ମାଆକୁ ଆସି କହିଲା, ମା, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ? କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇ ହାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତି ତ ହାଣ୍ଡିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏକଥା କ'ଣ ଛୋଟ ଝିଅଟି ବୁଝିପାରିବ? ଡେରି ହେବା ଦେଖି ଛୋଟ ଝିଅଟି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଝିଅଟିର କାନ୍ଦ ଦେଖି କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ନ କରିବେ, କୁନି ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ, କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ। କୁନି ଝିଅଟି ଭୋକ ବିକଳରେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ହାତ ଟେକି ଜଗାକୁ ଡାକିଲେ, ରେ ଜଗା, ତତେ ପରା ଦୁଃଖର ଠାକୁର କୁହନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟିର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନୁ? ଯଦି ମାରିବାର ଥିଲା ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ମା ହୋଇ କେମିତି ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିବି? ତୁ କେମିତି ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟି ଉପାସ ଭୋକରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିପାରୁଛୁ? ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟିକୁ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଦେଖିପାରିବିନି କାଳିଆ। ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେ ରେ ଜଗା। କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ? ସେଠି ତୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ମାରିଦେଲୁନୁ। ଖାଇବାକୁ ଯଦି ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଦେଇପାରିବୁନି, ମାରିଦେ, ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେ। ଏମିତି କେତେ କଥା ଅଭିମାନରେ ସେଇ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କୁ କହି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେଣି କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏତିକି ବେଳେ କେହି ଜଣେ ଆସି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ 2 ହାତରେ 2ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ। ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ଆଜି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାବୁ, ଆପଣ ଏଠି? ଆପଣ ଆମ ଘର ଦେଖିଲେ କେମିତି? ସେଠୁ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଲି। ସକାଳୁ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ମନ ବୁଝିଲାନି। ପରେ ଯାଇ ଭାବିଲି ଆଜି ତ କିଛି ଦୀପ ସଳିତା ବିକ୍ରି ହୋଇନଥିବ, ପିଲା ଦୁଇଟି ଖାଇବେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ତମେ କିଛି ଖାଇନିଅ। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ତାଙ୍କର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ଏ କି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, ଏ କି ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା, ଏ କି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ଆଣିଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟିକୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଗ୍ଟିରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଓ 2ଟି ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ଏବଂ 3 ହଳ ଚପଲ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛତା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। 3 ଜଣ ଯାକ ପେଟ ପୂରାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଲେ। ଏବେ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୀପ ସଳିତା ବେପାର ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, 2 ପଇସା ଭଲ ଆଣୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପୁଅ ବି ଆଉ ବାଦାମ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉନି। ପୁଅ ଓ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଖରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଦିନଠାରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ସେ ତାଙ୍କର କଳାସାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଥିଲେ। ସତରେ କାଳିଆ, ତୋ ଲୀଳା ଅପାର, ତୋ ଲୀଳା ତତେ ହିଁ ଜଣା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ତୁ କାହାକୁ କେଉଁଠାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ ସେ ହିଁ ତୁ ହିଁ ଜାଣିଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ।
आउ महाप्रभुंकर किसी अनुभूति थिले आमको आम मेल आईडी रे पठाई पारिबे। आउ आम चैनल टी सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करदेवा पई आपण मानको गोटे छोटिया अनुरोध। आज पई रहउची देखा हेबो आउ एक सुंदर अनुभूति सहित। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।